আনন্দবাজার টুরিস্ট স্পট সম্বন্ধে শুনেছেন? তাহলে চলুন আমার সাথে। रजामंदर है तू भी तो बन, तू है उड़ती पतंग, मैं हूँ जोगी मलंग, इस मर्द की तू इकलौती पसंद, मत कर ये जतन, ना दिखा तू बदन, मुझे चाहिए तेरी सोल, चाहिए तेरा दिल, मेरा एक ही है गोल, कली किते मिल जो भी तू बोल, बस फटने दे बिल, गेट से तू खोल, बेबी लेट मी इन। उत्तम কর্মকার, you are the lucky winner of DMC Holidays। उत्तम কর্মকার উনি পেয়ে যাচ্ছেন পাটায়াতে 2 রাত থাকার সুযোগ, দুজনের 2 রাত থাকার সুযোগ পাটায়া একদম বিনামূল্যে। মাইকা হানিমুন পে চলেंगे। আমাদের পেজটা ফলো করুন, আমাদের পেজ হলো DMC Holidays। আপনাদের সাথে আমাদের আবার দেখা হচ্ছে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রতে 7, 8, 9।